Patricia may sugar plum. Asa naman intawong kabibi ko? Naana ko diri tunga sa kadagatan kay wala man kas kapatagan. Hinaot anuron lang ko sa mga balod padulong sa imo. Ug kung magkita na tag-usob, pangako sayo I will stay. Wala man ko'y gibuhat nga daotan sa imuha. Nganong hilabtanon kayo ka sa akong kinabuhi. Ako man ang dapat mangutana sa imuha, ana. Kay ikaw ang hilabtanon. Ug dili lang ka hilabtanon, kabit pagyud ka. Luuya sa babayi, oy. Gigapos. Matay gyud kang tilmaha ka. Nawong gyud kay kag kontrabida sa drama ba? Dili si Telma ang nagpakuha sa imuha, Trish, kun dili ako. Kinahanglan na kang mobalik sa baryo kay dili ka bagay dire. Ikaw? Ikaw ang nagpakuha sa ako, ah? Laina ni mo, gatuo kog maayong tawo ka? Maong nabuhat ko kini kay maayo ko sa imuha. Sa usab, gipakuha ti ka kay kinahanglan na kang mobalik sa baryo kay dili ka bagay dire. Kung naa may dili bagay sa ako, ah, ikaw to. Dili ta bagay duha. Ug ayaw ipugos imong kaugalingon sa ako, ah, kay bisan unsaon dili ko sa imuha. Sakita nimo, Trish, oy. Murag ipanawong nimo sa ako nga sayop na kung nahigugma ko sa imuha. Ug dili ko angayan nga higugmaon pabalik. Unya sayo pa po nako nga dili ko kayang higugmaon ka. Walay bisan kausa nga nagpakita ko sa imong motibo nga gusto tikaw. Pero Trish, gusto ti ka. Dili ba ko nimo pwedeng tagaan og bisan gamay nga tsansa man lang para ma-prove ko sa imong deserving ko? Ayaw ipagsiksikan imong kaugalingon sa tawong dili ka gusto, Pedro. Pili ang saktong tawo para nimo ug pasensya pero dili to ako. How dare you na makastoryag mangitag saktong tawo pero ang imong gipili unggoy? Unya ako apag yung unggoy nga imo lang giilog. Pastilan, kasamok ba ni mo, Telma? Lami na kayong drama mo insert ramang kagkalit. Dili lang unggoy si Goy. Para sa ako, mas tawo pa siya sa ubang tawo nga akong nailhan. Ug wala ko gihilog si Goy. Dugay na mi. Can you please check what's that thing floating near the Strait of Hormuz? Maybe it's Iran's gimmick again. I'm pretty sure that's not Iran. It's definitely a monkey for sure. What in the world is he doing there? Hold on, Dad. What do you mean a monkey? They're blocking Hormuz with a monkey now? You're kidding, right? I'm telling you, things just keep getting weirder every day. Fuel prices are up, and now there's a random monkey floating in the Strait of Hormuz. Giatay nga nung baling daghanang barko diri. Asa naman taon ko naabot, bibi ko. Pero sama sa akong saad kanimo, bibi ko. Andam kong mamatay sa ngalan sa akong paghigugma kanimo. آمریکایی داگ نیروشون تموم شده حالا یه میمون فرستادن که سخت بزده و از تنگه هرمز رد بشه شاید برای همینه که یه میمون فرستادن تا نشون بدن کاری که میکنن فقط یه سیرک محضه Hoy mga animal! Ako dili ko gusto gubot, wako'y labot, peace and love you kayo! Kung wa pa ka masayod, ako ang nauna ug ikaduha lang ka. Unya wa kay katungod nga magstorya kabahin sa paghigugma kay walay gugma si Goy sa imo. Wala ko'y kailangan patunayan sa imuha. Dili importante kung kinsay na una. Ang pangutana kung gipili ba ka? I hope na sayo nakastubag. Mga agaw, ingon na nakaka-confident kay nangilog lang ka. Pero whether you like it or not, pabalikon ti ka kung asa kagikan. Hello, sir. Calling ko nimo. Na ako'y i-report nga kidnapping incident. Yes, sir. Muana ko, sir, karon dayon.